ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. Welcome to Veda Janani. We will see some interesting facts and stories about Lord Swarnakarshana Bhairava. Bhairava has three main forms: Kala Bhairava, Swarnakarshana Bhairava and Vatuka Bhairava. In one of my early video, we saw how Kala Bhairava came into existence. Now, we shall see story of Swarnakarshana Bhairava, how he came into existence. Once, due to curse of sage Durvasa, goddess Mahalakshmi lost her powers and wealth, and Kubera also lost his wealth and power. Through Nandikeshwara, Lord Shiva asks both Mahalakshmi and Kubera to worship Bhairava form of Lord Shiva. Goddess Lakshmi and Kubera worshipped him and got back everything. What is the source of their wealth? If we see deeper, we come to conclusion Lord Shiva gave them immense wealth. He is the source of wealth and prosperity, and he is called as Swarnakarshana Bhairava. He appears in standing position with Lord Kubera on his right and Goddess Lakshmi on left with the Namaskara Mudra. Swarnakarshana Bhairava gave 9 treasures to Lord Kubera and wealth to Goddess Lakshmi. This is how Bhairava was revealed to this world by Lord Shiva himself. Swarnakarshana Bhairava has a golden color complexion and wears golden dress. He has a moon on his head, has 4 hands. In one hand, he carries golden vessel called the Akshaya Patra. The Damaru he holds in the left hand is also held by Shiva, and he has 3 eyes. Swarnakarshana Bhairava worship eliminates all kinds of dangers and financial problems. By chanting the Swarnakarshana Bhairava Stotram, we will get the ability to settle debts and loans, get an improved style of life, job placements, reduces ill effects and doshas, success in litigation and court cases, improves oneself confidence and courage, gives growth in business and profits. The days dedicated to Bhairava worship are Ashtami, Amavasya, Paurnami and Arudra Nakshatra days. And the Ashtami is Krishna Paksha Ashtami. With this introduction, we will chant Swarnakarshana Bhairava Stotram and get his Anugraha. Shri Swarnakarshana Bhairava Stotram. Atha Stotram. Om Namaste Bhairaveshaya Brahma Vishnu Shivatmane Namastrailokyya Vandyaya Varadaya Varatmane Ratna Simhasanastaya Divyabharana Shobhine Divyamalya Vibhushaya Namaste Divyamurtaye Namaste Nekahastaya Anekashirase Namaha Namaste Nekanetraya Anekavibhave Namaha Namaste Nekakanthaya Anekamsaya Te Namaha Namaste Nekaparshvaya
नमस्ते दिव्यतेजसे अनेकायुधयुक्ताय अनेकसुरसेविने अनेकगुणयुक्ताय महादेवाय ते नमः। नमो दारिद्र्यकालाय महासम्पत्प्रदायिने श्रीभैरवी संयुक्ताय त्रिलोकेशाय ते नमः। दिगंबर नमस्तुभ्यं दिव्यांगाय नमो नमः। नमोस्तु दैत्यकालाय पापकालाय ते नमः। सर्वज्ञाय नमस्तुभ्यं नमस्ते दिव्यचक्षुषे अजिताय नमस्तुभ्यं जितमित्राय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय महावीराय ते नमः। नमोऽस्त्वनन्तवीर्याय महाघोराय ते नमः। नमस्ते घोरघोराय विश्वघोराय ते नमः। नमः उग्राय शान्ताय भक्तानां शान्तिदायिने गुरवे सर्वलोकानां नमः प्रणवरूपिणे। नमस्ते वाग्भवाख्याय दीर्घकामाय ते नमः। नमस्ते कामराजाय योषितकामाय ते नमः। दीर्घमाया स्वरूपाय महामायाय ते नमः। सृष्टिमाया स्वरूपाय निसर्गसमयाय ते सुरलोकसुपूज्याय आपदुद्धारणाय च नमो नमो भैरवाय महादारिद्र्यनाशिने उन्मूलने कर्मठाय अलक्ष्म्या सर्वदा नमः। नमो अजामलवद्धाय नमो लोकेश्वराय ते स्वर्णाकर्षणशीलाय भैरवाय नमो नमः। मम दारिद्र्यविद्वेषणाय लक्ष्याय ते नमः। नमो लोकत्रयेशाय स्वानन्दनिहिताय ते नमः। श्रीबीजरूपाय सर्वकामप्रदायिने नमो महाभैरवाय श्रीभैरव नमो नमः। धनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं शरण्याय नमो नमः। नमः प्रसन्नादिदेवाय ते नमः। नमस्ते मंत्ररूपाय नमस्ते मंत्ररूपिणे नमस्ते स्वर्णरूपाय सुवर्णाय नमो नमः। नमः सुवर्णवर्णाय महापुण्याय ते नमः। नमः शुद्धाय बुद्धाय नमः संसारतारिणे नमो देवाय गुह्याय प्रचलाय नमो नमः। नमस्ते बालरूपाय परेषां बलनाशिने
नाशिने नमस्ते स्वर्णसंस्थाय नमो भूतलवासिने नमः पातालवासाय अनाधाराय ते नमः नमो नमस्ते शान्ताय अनन्ताय नमो नमः द्विभुजाय नमस्तुभ्यं भुजत्रय सुशोभिने नमो नमादिसिद्धाय स्वर्णहस्ताय ते नमः पूर्णचन्द्रप्रतीकाश वदनाम्भोजशोभिने नमस्तेस्तु स्वरूपाय स्वर्णालङ्कारशोभिने नमः स्वर्णाकर्षणाय स्वर्णाभाय नमो नमः नमस्ते स्वर्णकण्ठाय स्वर्णाभाम्बरधारिणे स्वर्णसिंहासनस्थाय स्वर्णपादाय ते नमः नमः स्वर्णाभपादाय स्वर्णकाञ्ची सुशोभिने नमस्ते स्वर्णजङ्घाय भक्तकामदुधात्मने नमस्ते स्वर्णभक्ताय कल्पवृक्षस्वरूपिणे चिन्तामणिस्वरूपाय नमो ब्रह्मादिसेविने कल्पद्रुमाघसंस्थाय बहुस्वर्णप्रदायिने नमो हेमाकर्षणाय भैरवाय नमो नमः स्तवेनानेन सन्तुष्टो भवलोकेश भैरव पश्य मां करुणादृष्ट्या शरणागतवत्सल श्रीमहाभैरवस्येदं स्तोत्रमुक्तं सुदुर्लभम् मन्त्रात्मकं महापुण्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम् यः पठेन्नित्यमेकाग्रम् पातकैः सप्रमुच्यते लभते महतीं लक्ष्मीमष्टैश्वर्यमवाप्नुयात् चिन्तामणिमवाप्नोति धेनुकल्पतरुं ध्रुवम् स्वर्णराशिमवाप्नोति शीघ्रमेव न संशयः त्रिसन्ध्यं यः पठेत् स्तोत्रम् दशावृत्या नरोत्तमः स्वप्ने श्रीभैरवस्तस्य साक्षात् भूत्वा जगद्गुरुः स्वर्णराशि ददात् यस्यै तत्क्षणं नात्र संशयः अष्टावृत्या पठेत्यस्तु सन्ध्यायां वा नरोत्तमम् लभते सकलान् कामान् सप्ताहान्नात्र संशयः सर्वतस्य पठेत् स्तोत्रम् भैरवस्य महात्मनः लोकत्रयं वशीकुर्यादचलां लक्ष्मीमवाप्नुयात् न भयं विद्यते क्वापि विषभूतादिसम्भवम् म्रियते शत्रवस्तस्य अलक्ष्मीनाशमाप्नुयात् अलक्ष्यं लभते सौख्यं सर्वदा मानवोत्तमः अष्टपञ्चाद्वर्णाढ्यो
मन्त्रराजः प्रकीर्तितः दारिद्र्यदुःखशमनः स्वर्णाकर्षणकारकः ययेन सञ्चयेत् धीमान् स्तोत्रं वा प्रपठेत् सदा महाभैरवसायुज्यम् सोऽन्तकाले लभेत् ध्रुवम् इति रुद्रयामलतन्त्रे श्रीस्वर्णाकर्षणभैरवस्तोत्रम् सम्पूर्णम्. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.